Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Duruus Lughah jilid yang ketiga bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat. Kita masih di Ad-Darsus Salisu, pelajaran yang ketiga, wala fi'il al-mabniyu lil majhuli. Fi'il yang dibentuk dengan pola yang tidak diketahui fa'ilnya, majhul atau tidak ditulis. Lawannya al-mabniyu lil ma'lum. Contohnya dari fi'il madhi, bunyal islamu ala khamsin. Islam, agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Bunya disebut fi'il madhi mabniyun lil majhul, dengan pola yang tidak diketahui atau tidak disebutkan pelakunya. Asal yang maklumnya bana. Bana yabni. Bana membangun, membina. Kemudian dari bana kita buat majhulnya dengan dhammah huruf pertama, buniya. Di kasrah huruf ketiga untuk fi'il madhi. Buniyal islamu ala khamsin. Itu fi'il madhi mabniyun lil majhul. Untuk mudhari' contohnya tuqta'u yadus sariqi. Tangan pencuri itu dipotong. Tuqta'u disebut fi'il mudhari' mabniyun lil majhul. Dari maklumnya yaqta'u. Qata'a yaqta'u. Itu maklumnya, memotong. Qata'a yaqta'u memotong. Wala majhulnya tuqta'u, dipotong. Yadu mu'annas, harful mudha'ahnya ta, tuqta'u. Maka yadu disebut sebagai naib fa'ilnya, pengganti dari fa'ilnya. Naibul fa'il, wakil atau pengganti dari pelaku. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il wal ismul marfu'. Isim yang dibaca marfu' alladhi hudhifa fa'iluhu, yang dihapus pelakunya, dihilangkan atau tidak disebutkan. Itu pengertian naibul fa'il. Sama dengan fa'il dia marfu' juga, ismul marfu' sama-sama marfu'. Cuman kalau naibul fa'il pelakunya tidak disebutkan, dihapus. Contohnya mu'ainal di layar, hadirah. Hadirah Mu'ainal ada, Ustaz. Hadirah Ustaz. Insyaallah Ustaz. baca Bismillah. Qara'a Bilalun al-kitabah. bila membaca. Bilal membaca buku. Qara'a fi'il Qara'a madhi fi'il madhi mabniyun alal lil fathi. ma'lum, Ah, mabniun lil lil ma'lum, mabniyun lil ma'lum alal fathi. mabniun mabniun al fathi. Mabniyun anil fathi. Ada dua. Setelah mabniun lil ma'lum, mabniun alal fathi. Mabniyun lil ma'lum mabniyun alal fathi. Lil Nah, fathi. betul alal fathi. Alal fathi. Bentuknya maklum, ada pelakunya soalnya. Maklum, Ada Bilal Ustaz ya. Ada fa'il. ada fa'ilnya. Kemudian lafaznya mabni alal fathah. Fathah juga dia mabninya fathah. Itu ya. Nah, Ini nah Ustaz. fi'lun madin. Qara'a fi'lun madin lil ma'lum Bagus, mabniyun alal fathi. bagus. Nah, bilalun sebagai apa di sini? Bilalun fa'il marfu'un Wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. al-kitabah.
Al-kitabah maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Nah, lengkap tuh. Ada fiilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ul bihi. Lengkap nih kan? Naam Ustaz. Jumlah-jumlah fi'liyah. Dan qara'a fiilnya muta'addi dia. Membaca apa? Membaca buku, membaca Al-Quran, muta'addi kan? Naam Ustaz. Banyak. Butuh kepada maf'ulun bih. Nah, sekarang kita ingin menghapus Bilal fa'ilnya Bilalnya. Quri'al kitabu. Nah, menjadi Quri'al kitabu. Buku itu Dibaca. dibaca. Sama-sama bukunya juga dibaca. Sudah dibaca bukunya. Kan sama dengan sebelumnya kan? Naam Ustaz. Tapi Bukunya sudah pelakunya jelas dibaca. kalau maklum Ustaz ya. Nah, tapi kalau ini siapa yang membacanya? Quri'a siapa yang membaca? Enggak tahu Dari kita Ustaz. tidak disebutkan. Nah, dari Qura'a menjadi Quri'a. Quri'a. Quri'a i'rabnya fi'lun madin mabniyun Fi- fi'lun madin mabniyun lil majhul mabniyun 'alal fathi. mabniyun 'alal fathi. Alkitab yang tadinya maf'ulun bihi sekarang menjadi Naibun fa'il. naibu fa'ilin, pengganti dari Naibu fa'il. fa'ilin. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Nah gitu. Wadah sini Insyaallah Ustaz. saya cara membentuk madhi maklum menjadi madhi majhul. Naib fa'ilnya di sini berupa isim zahir. Al-kitabu isim zahir dia bukan domir, ya kan? Naam Ustaz. Bukan berupa domir, isim zahir. Sekarang mau Ainal af. Aisyah, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah jazakallah khair Ustaz. Faiza jadikan maklum menjadi majhul. Wahid. Wahid qoro'a bilalud darsa. Nah, menjadi Kuri'a kuri'a darsu. isnan. Kataba faisolut tamrina. Hmm. Menjadi kutibat tamrina. Eh, tamruna, Ustaz. Tamri Oh, tamrina. marfu Kutibat ya. tamrina. Marfu. Marfu, ya kan? Kutibat tamri Nah, marfu. oh, kutibat tamruna. Sama tamri juga. Oh, Kutibat tamrina. tamri Oh, Ustaz. marfu akhirannya. Kutibat Kutibat tamrina. marfu Iza. Marfu'nya tamruna ya Ustaz. Enggak tamrin juga, cuman Oh, akhiran tamrin nunnya juga. tamrin juga, cuman Oh akhirnya iya. dhammah. Kutibat tamrinu. Nah, gitu. Maaf. Salah apa? Salasa fatahal waladul baba. Jadi, Menjadi futihal babu. nah, arba'ah. Arba'ah akalal ibnu to'ama. Menjadi ukilat to'amu. Khamsah. Khomsah wajadat tolibul kolama. Hmm. Menjadi wujidal kolamu. Sid. Sita akhodal abud nakoda. Menjadi uhidan nakodu. Hmm. Nakdu uang. Uang. Sabah. Sita sab'ah kasarol hafidus sikina. Menjadi usiros sikinu.
Nah, pisau itu dipatah. Temannya. As-sami'al akhul adzana. Hmm. Menjadi eh, usama A. al Dhammah awalnya. usami usama al Hamzah. Ini eh Hamzah istifham dia. oh Tetap. asumi al adzanu. Nah, apakah azan telah didengar? Apakah ada telah didengar? Nah, Nah, terdengar. Asumi al azanu. A disebut Hamzah. Masih 96. A. Tis'ah. Syarohal mudarrisus su'ala Jadi, menjadi syuri has su'ala su'alu nah, syurihas su'alu. Syuriha fi'lun madin fi'lun madin eh, mabniun lil majhuli mabniun ala fathi as-su'alu su'alu naibul fa'ilin marfu'un bidomah marfu'un wa alamatu raf'ihi marfu'un wa alamatu raf'ihi adomatu dohiratu ala akhirihi. ahsanti bagus Faiza. Ya, Om. Jazakallah khair Ustaz. Kutibat tamrinu tamrina Nah, kan. nah Ustaz. Syukran ya Faiza, barakallahu fiik. Taufik barakallah Ustaz. Jazakallah. Ya, sama. Untuk naibil fa'ilnya yang muannas kita tambahkan fiilnya dengan tak taknis Om. Tak taknis tambahkan mujihan. Nah, Ustaz. Fadhali dibaca Om. Quri'atil majallatu. Majalah itu Majalah itu telah dibaca. quri'a fi'lun madin Quri'a fi'lun madin mabniyun mabniun lil majhul mabniyun alal yun alal fathih wa ta harfu ta harfu ta'nis al majallatu. al majallatu naibul fa'il Nah, naibu fa'ilin marfu'. marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu. Hmm. Sekarang diubah mujihan menjadi wala majhul qara'at. Qara'at aminatul barqiyata. Jadi Quri'at Quri'atil barqiyatu. sebenarnya barqiyah telegram. Katabat Sumayyatur risalata. Nah, Kuti kuti kutibat ar-risalatu. utibatir Kutibatir risalatu. thalatha. Fatahat ummin nafidata. Futihatin nafidatu. Arba'ah. Akalat Maryamu tufahata. Ukilat at-tufahatu. Khamsah. Wajadat khalatin nazarata. Nah, Wajadatin nazaratu. wujida Wujida. Wujida an-nazarat. wujidatin tak taknis. Wujidatin nazaratu. Nah, set Darosat Zainabul lugota. Durisatil lugatu. sab'ah. Kasarot bintil mistarota. Kusirotil mistarotu. Thamaniyah.
kanasat Aisatul Ghurfata. Nah, Kunisatil Ghurfatu. tis'ah. Sa'alat mudiratuna tolibata. Nah, Su'ilatit tolibatu. su'ilat fi'lun madin Su'ilat fi'lun madin mabniun lil majhul mabniun alal fathi wa ta' harfu wa ta harfu ta'nis at-talibatu naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu akhirih. ala akhirih. Akhirih. Talibatu isim zahir apa isim dhamir ya Eh, Zahir. Zahir bukan dhamir ya Nah, Syukran. Umu afan. Umu Naila. Nah, Tafadhali sa'alahul mudarrisu. Guru itu Guru itu bertanya, guru itu padanya. bertanya ke Nah, bertanya kepadanya dia laki-laki. Ya nah, Muannas sa'alahal abu. ayah. Ayah itu bertanya kepadanya. Dia perempuan. Sa'ala fi'lun madin Sa'ala fi'lun madin mabniun lil ma'lum mabniun mabni alal ala fathi wa wal halnya ha ha dhamir dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi nah maf'ulun bihi muqaddam. muqaddam. Al mudarrisu Al mudarris dan fa'il al abu sebagai fa'ilun marfu'un bid dhammah. nah gitu. Di sini kita ingin membuat wala majhulnya, mudarrisnya kita hapus ya. Naam. Al abu kita hapus. Maka menjadi Su'ila. Su'ila atau muannas. Su'ila. Su'ilat. 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 Nah, su'ila artinya apa? Ditanya. Dia ditanya. Dia ditanya. Su'ila fi'lun madin Su'ila fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun 'alal fathi. wa naibu fa'ilihi, mana naib fa'ilnya? Domir mustatir. Takdiruhu Takdiruhu huwa. 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 Kalau su'ilat takdiruhu Hiya. iya. Nah, sekarang umunela naib fa'ilnya domir ya, Naam. berupa domir. Yang tadi isim zahir kan? Naam. Nah, isim domir naib fa'ilnya. Karena polanya pola mabni lil majhul. Domir dimajhulkan. Di maju. Uri al-kitabu summa. Ini kayak mana Ustaz? Ini amarnya kayak mana Ustaz? Sama juga. Al-misal. Untuk manas. Su'ilal waladu summa su'ilatil bintu. Oh, nah. Uri al-kitabu summa quri'atir risalatu. Buku itu dibaca kemudian Buku itu dibaca, kemudian surat itu dibaca. naib fa'ilnya zahir bukan domir ya. Naam. Zahir. Sumi'a Sumi'al jarasu summa sumi'atil adhanu. al-adzan muzakkar. Oh, nah. Sumi'atil jarasu summa sumi'al adhanu. Salas. Futihal babu summa futihatin nafidatu. Arba. Rabi. Wujidal qittu summa wujidatid dajajatu. Khamis. Tubikhal lahmu summa tubikhatis samaku. Dimasak. Nah. Kutibat darsu summa kutibatil kalimatul jadidatu.
Khuliqa. Ustaz, huliqa ra'si thumma huliqa ra'su akhi. Cukup. Amin. Qutilatil hayyatu thumma qutilal arabu. Aqrabu. Apa makna aqrabu? Kala jengking. Kalajengking. Hmm. Oh, Akrab. aqrabu. Namanya aqarib. Oh, Syukran. Munaila isim zahir itu. apaan? Ummu Fadlur Rahman. Fadli Sa'alahum sa'alahum al-mudarrisu. Artinya apa? Guru itu bertanya kepada mereka itu. Sa'ala fi'lun madin. Sa'ala fi'lun madin mabniyun lil ma'lum mabniyun alal fathi Hum dhamirun. dhamirun mutasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi Al maf'ulun bihi muqaddarah. dimajukan. Naam. Muqad Iya, muqaddar. Afan Ustaz. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Al-mudarris. Al-mudarrisu fa'ilun marfu'un bidomah. Sekarang kita majhulkan. Al-mudarris kita hapus. Gimana Om kita buat? Su su'ila su'ilu itu ya. Su'ilu. Su'ilu. Ya. Mereka Mereka telah ditanya. Su'ilu fi'lun madin. Su'ilu fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun ala domi Ala dhammi lamnya. ala domi Wawul jama'ah dhamir. wawul jamaah domir mutasil Mabniyun ala sukun. mabniun ala sukun Fi fi mahal. naibu fa'ilin Fi mahal raf'in. Naibu. naibu fa'ilin. Jadi naib fa'ilnya berupa isim dhamir Om. Naam. Bukan isim zahir, isim dhamir. Dhamir muttasil jamaah. Su'ilu, mereka telah ditanya. Duribu, mereka telah Dipukul. pukul. Ya kan Om? Naam. Ya. Wahid. Wahid. Dorobal auladu la ma duribu. Apakah dia? Apakah Anak-anak itu? apakah anak-anak itu dipukul? Nah, mereka tidak dipukul. Dua-duanya duriba dan duribu mabni majhul. Oh, pakainya kalau di awal karena jumlah fi'liyah mufrad ya. Duriba gitu kan? Aduriba. Tak mufrad karena jumlahnya jumlah jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Duriba. Duriba jumlah fi'liyah. Seperti dorabal auladu. Meskipun naib fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Ya. Nah. Apakah anak-anak itu dipukul? Tidak, mereka tidak dipukul. Oh, jadi pertanyaannya masih pakai majhul juga. Aduribal gitu. Auladu. Ya. Majhul juga. Nah, Ustaz. Dengan Mufitri bertanya ya, mungkin? Nah, Ustaz. Wahid. Aduribal auladu. La ma duribu.
Isnan. Isnan. Asu ilal ikhwanu. Naam, su'ilu. Thalatha. Amuni al abna'u minal khuruji. La, ma muni'u. Arba'ah. Arba'ah. Wu'idal ummalun nuquda. Naam, wa'idu. Hmm. Apakah para pekerja itu diberi janji dengan uang? Dijanjikan dari wa'ada. Wa'ada kan menjanjikan. Oh, iya. Khamis. Syukirul aba'u. Naam, syukiru. A panjang. Aba'u. Aba'u. Nah. Ummu Fitri. Syukiru fi'lun madin. Syukiru fi'lun madin. Mabniyun lil majhul. Mabniyun ala dhammi. Hmm. Wa Walau wawul jama'ah. Dhamirun muttasilun. Fi mahalli raf'in naibul fa'il. nah, naifalnya berupa dhamir muttasil. Syukran. Ummu Fitri. Afan Ustaz. Ustaz, jazakallah khair. Ummu ya Ummu satu teman juga. Ummu Ayu. Nah, nah Baca. Ustaz. Eh, Sa'alahunnal sa'alahunnal abu. Ayah bertanya. Ayah bertanya kepada mereka perempuan. Sa'ala fi'lun madin. Sa'ala fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Hunna. Hunna dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Nah, maf'ul bihi muqaddam. Al-abu. Al-abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Sekarang kita ingin majhulkan al-abu, kita hapus menjadi Su'ilna. su'ilna. Mereka Mereka perempuan telah ditanya. su'ilna fi'lun madin. Su'ilna fi'lun madin mabniun lil majhuli Mabniun ala sukun. mabniun ala sukuni Wa nunun niswah. wa nunun niswati dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Naibul. Oh iya, naibul fa'il. Naibul fa'il. Su'ilna, mereka ditanya. Kalau mereka yang bertanya, Mereka yang bertanya sa'alna. sa'alna. Maklum jadinya. Sa'alna. Jadi su'ilna. Ya kan? Nah, Mereka memahami. Fahimna. Mereka memahami. Mereka difahami. fahimna, fuhimna. Fuhimna. Ya, Om. Nah, Naib fa'ilnya berupa domir muttasil fi mahalli raf'in naibu fa'il. Dengan Ummu Kardina ada? hadir Ustaz. Ummu Karina bertanya. Ummu Anu jawab ya. Nah, Su'ilatit talibatu an syai'in. na'am su'ilna 'anis syai'in. Amma. Amma su'ilna. Nah, di sini Om, tadi judulnya ini belum pernah tampilin ya. Ummu Ayu. Su'ilna. Su'ilna 'anil imtihan. Mereka ditanya dari ujian. Tentang Ujian. Nah, mereka ditanya tentang ujian, ulangan. Ummu Kardina, Amma su'ilna. Su'ilna 'anil imtihani. Naam. Anil wajibati su'ilna.
لا سئلنا عن الامتحان. عن عن التمارين سئلنا. لا سئلنا عن الامتحان. عن الدروس سئلنا. لا سئلنا عن الامتحان. Nah, gantian. Ummu Ayu bertanya. سئلت الطالبة عن شيء عن Naam. Belum. An syai'in gitu. سئلت الطالبة عن شيء. Naam. Su'ilna anil imtihan. An Imtihan. Nih. bukan. Hah? Sama. Belum ditanya tentang imtihan. Sesuatu, apakah para murid ditanya tentang sesuatu? Naam. Su'ilna anis say'in. Nah, an syai'in. Oh ya. An syai'in. Bagus. عما سئلنا. Su'ilna anil imtihan. Nah, itu baru. عن الواجبات سئلنا. Lah. Su'ilna anil imtihan. Nah, عن التمارين سئلنا. Anil imtihan. ini terus sih. عن الدروس سئلنا. Lah. Su'ilna. Oh ya. La su'ilna anil imtihan. Santai Om. Mukardina tadi su'ilna fi'lun madin Su'ilna fil madin mabniun lil majhul mabniun ala sukun. wa nunun niswah. Wa nun niswa domirun muttasil naibul fa'ilin Dhamir mansub. muttasil mabni 'ala al-fathi. Naibul fa'ilin mabniun alal fathi. Bukan naib fa'il. Nunun niswah dhamir muttasil. Nun niswa domir muttasil fi Mabni mahalli mabniun ala fathi fi mahalli raf'in naibul fa'il. Anil imtihan jar wa Jar wa majrur. majrur. Nah. Syukran. Mukardina mu ayu juga. Barakallahu. Mu ainal hadirah. Mu ainal ada. Hadirah Hadirah. Ustaz. Fadli Om. Di layar. Kan Ustaz hadir Ustaz. Nah, berikutnya Mu Ainal. Latihan selanjutnya. Di layar Om. Bagus jaringan. Sa'alakal mudarrisu. Guru bertanya. Jaringannya Mu Ainal. Hadir Mu Ainal. Hadir Ustaz, hadir. Nah, Guru Ustaz, bertanya. Guru bertanya kepada artinya apa tuh? Jaringannya lancar ya. Suara Ustaz nggak kedengaran Ustaz. Sekarang kedengaran nggak? Oh, sekarang kedengaran Ustaz. Guru bertanya kepada. Oh, guru bertanya kepadamu. Sa'ala fi'lun madin. Sa'ala fi'lun madin mabniyun 'alal fathi Wal kaf dhamir. wal kaf damirul muttasilun
mabniun 'alal fathi Mabniyun alal fathi fi mahal fi mahalli nasbin eh fi ulun mahalli bihi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. maf'ulun bihi muqaddam. Muqaddar. Muqad muqad Muqaddam. 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 Al mudarrisu Al mudarrisu uh, al khabar Ustaz. Bukan. bukan. Yang bertanya. Na'am Ustaz. Fa'ilun Fa'il. marfu'un. Wa alamatu Nah, raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. sekarang kita buat majhul. Al mudarris kita ingin hapus. Menjadi kamu ditanya. Su'i su'ilaka. Pakai ta dia, bukan ka Su'ilaku. lagi. Jangan pakai ka, pakai ta kan? Su'ilat. Su'ilata. Anta. Lamnya mati, Anta. sukun. Su'ilta. Bagus. Su'ilta. Su'ilta. Kamu telah ditanya. Su'ilta. Kalau kamu perempuan? Su'ilti. Kalau saya ditanya, saya. Su'iltu. Nah. Antunna. Su'iltunna. Su'ila fi'lun madin. Su'ila fi'lun madin lil majhul. Mabniun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Wata domir. Wata damir muttasil. Mabni. Mabniyun ala fathi. Fi mahal. Fi mahalli raf'in. Naib Betul. fa'il. Nah, betul. Fi mahal raf'in naibu. Fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Kamu ditanya. Kamu Ya ditanya. kan? Nah, Kalau Ustaz. kamu bertanya. Kamu bertanya. Kamu bertanya sa'alta. Nah, sa'alta maklum. Sa'alta. Sa'alta maklum. Tanya jadi Su'ilta fa'il bukan. majhul. Nah, Ustaz. Tanya kalau sa'alta jadi fa'il kan? Nah, Ustaz. Kalau su'ilta tanya sebagai naib fa'il. Naib fa'il. Dilihat pola madinya ya, majhul apa maklum ya. Syukran, Mu'ainal. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Iya, kira. Munailah. Naam Ustazi. Sa'alakumul mudarrisu. Guru itu bertanya kepadamu. Kepada kalian. Kepada kalian. Naam. Sa'ala fi'lun madin. Sa'ala fi'lun madin mabniyun lil ma'lumi mabniyun 'alal fathi. Kum dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Muqaddamun. Al-mudarrisu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Sekarang majhulkan. Su'iltum. Su'iltum jadinya. Kalian telah ditanya. Su'ila fi'lun madin. Su'ila fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. Mabniyun lil majhul. Mabni 'ala sukun. Su'ila fi'lun madin mabniyun lil majhuli mabniyun 'ala sukun. Tum dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Nah, su'iltum kalian ditanya. Kalau kalian yang bertanya, kalian yang bertanya. Tas'alu Madi. Su'ilu. Kalian yang bertanya. Su'ilkum. Itu majhul. Sa'altum.
Ngeblank Ustaz. Maklum kan? Ngeblank. Sa'altum Nah, maklum. nah, Maklum ya. Su'iltum. Kalian memukul. Darabtum. dorobetum. Nah, Dipukul. Kalian dipukul. duribtum. Nah gitu. Syukran. Munailah. Afwan, Ustaz. Ummu Jihan. Sa'alakil abu. Artinya. Kamu ditanya Bapak. Gitu. Ayah bertanya kepada. Ayah bertanya kepadamu. Sa'ala fi'lun madin. Sa'ala fi'lun madin maklum mabniun alal fathih. Wal kaf. Kaf domirun muttasil Mabni. mabniun alal fathih. Ki. Ala ki. Mabniun alal kasri. Fi mahal. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Al-abu. Al-abu fa'ilun. Nah, sekarang kita majhulkan menjadi Su'ilti. bagus. Su'ilti, kamu perempuan telah ditanya. Su'ilti fi'lun madin. Su'ilti fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun ala sukun Watta domir. dhamirun muttasilun fi mahali raf'in naibul fa'il. Naibul fa'il. Kalau kamu yang bertanya, Sa'alti. sa'al. Nah, su'ilti kamu ditanya. Syukran. Mujihan. Ummu Fardina. Naam, Ustaz. Sa'alakunna. Sa'alakunnal abu. Artinya apa? Ayah telah bertanya kepada kalian perempuan. Kalian para perempuan. Sa'ala fi'lun madin. Sa'ala fi'lun madin mabniun ala mabniun ala fathih. Nah. Wa kunna domir. Kunna domir muttasil mabniun Alal fathi. mabniun ala fathih fi mahali raf'in fi apa? Maf'ulun bihi. Mahal nasbin. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi muqaddamun. Maf'ulun bihi muqaddamun. Al-abu. Al-abu al-abu fa'il Fa'ilnya. Sekarang majhulkan. Maksudnya su'il tunah. Naam, su'iltunna. Kalian telah ditanya. Su'iltunna fi'lun madin. Su'il tunah fi'lun madin lil majhul mabniun ala sukun. Wa tunna. Tunna domir muttasil fi mahal fi mabniun lil majhul. Begitu, Ustaz. Tunna dhamir muttasil. Tunna domir muttasil fi Mabni ala mahali dhamir. mabniun ala domir fi mahali raf'in naibul fa'il. Sahih. Kalau kalian yang bertanya, Hanya bertanya ala sunnah. sa'al. Soal sunnah. Sa'altunna. Sa'altunna. Kalian ditanya su'iltunna. Syukran. Karina bagus. Mufaizah. Sa'alani yal abu. Ayah. Ayah bertanya kepadaku. Sa'ala fi'lun madin.
La fi'lun madin mabniun lil maklumi mabniun alal fathi Wa nun lil wiqa. wa nunun wikoyah wa yaul mutakalim Domir. domirun mutasil mabniun ala sukun Naam. fi mahali nasbin maf'ulun bihi muqaddamun Al abu. al abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu alal akhirihi Orang majhulkan. eh su suil tu Nah, su'il tuh. Saya telah ditanya. Su'il fi'il madhi. Fi'lun madhin. fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun ala sukun Wa domir. wata domirun mutasil mabniun ala domi fi mahali rofin naibul fa'ili Nah, kalau saya yang bertanya. sa'al tu Soal tu. Su'il tu saya ditanya. Majhul. Bisa kan? Faiza. insya Allah Ustadz pelan-pelan Ummu Fitri. Nah, Ustaz, sa'a sa'alanal abu. Ayah bertanya. Ayah bertanya kepada kami. Sa'ala fi'lun madhin. Sa'ala fi'lun madin mabniun lil ma'lum mabniun alal fathi wa nun Wana. wa na Apa? Hmm. wa na dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Al abu. Al abu fa'ilun marfu'un. Sekarang majhulkan. Su'ilna, Su'ilna. Kami telah ditanya. kami telah ditanya. Su'il fi'lun madhin. Fi'lun madin mabniun lil majhul mabniun ala sukun. Wana. Na wa na dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in maf fi mahalli raf'in naibul fa'il. Kalau kami yang bertanya. Sa'alna. Sa'alna. Syukran. Ummu Fitri bagus. Apa Ustaz? Alhamdulillah. Kita baca mungkin. Modalnya teman-teman. Ummu Fadlur Rahman. Di bukunya ya. Ta'ammal. Ta'amal ma yali. Perhatikan. Yang apa yang berikut ini. Ta'ammal fil apa dia? Fi'il amar. Dari madinya. Dari matinya Tafa'ala. ta'amalah. Ta'ammala. Terus Ta'amala ya ta'ammalu. masdarnya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ta'ammulan. Nah, ini amar, ta'ammal. Perhatikan saya baca. Sa'alakal mudiru anil ghiyabi. Apakah kepala sekolah bertanya padamu tentang Absen. Ketidakhadiran. Ghiyab. Ghiyab tuh masdar. Ghiyab. Dari madinya ajwaf. Ghoba. Ghaba yaghibu. Ribu. Masdarnya ghiyab.
Ghiab atau goib, goibun, sama tuh, ya kan? Nah, Seperti nama, nama nam, masdarnya naumun, naumun atau nia, nimun. niamun, niam. Nah, sekarang dijawab dengan pola majhul. Diganti dengan pola majhul. Hmm. Su'ilta anil riyabi, Nah, maka kamu ditanya, apakah kamu ditanya tentang absen? absen, polanya majhul tuh, Om. Su'il. Tanya, naib fa'ilnya sebagai domir Domir memutasil. hasil kan? Nah, Naib fa'ilnya. Mahalnya rafa sebagai naib. naib fa'il. Idza kana, Idza kanal maf'ulu bihi domiron hmm, utiya bi domiri raf'i li ya hul, liyahalla liyahulla, oh, liyahulla mahallahu kama yattadi'u minal jadwalaini taliyaini. apabila maf'ul bihinya Apabila maf'ul bihinya domir berupa berupa domir, domir, maka didatangkanlah domir rafa maka didatangkanlah domir rofa yang menempati kedudukannya. yang menempati kedudukannya. Sebagaimana Sebagaimana terlihat jelas terlihat jelas dari eh, jadwal dua, kolom dua tabel, dari tabel berikut ini. dua tabel jadwalain. Ya, dari dua tabel berikut ini. Nah, yang pertama hamzah jadwalul fi'li, Jadwalul fi'lil madhi, tabel tabel fi'il madhi. Nah, ini rangkuman yang tadi kita di awal ya. Oh, na'am Ustaz. Madhi maklum, Al-fi'lul mabniu lil maklum, hmm, sa'alahul mudarrisu. menjadi Su'ila. naib fa'ilnya su'ila, Domirun mustatirun takdiruhu huwa. huwa. Sekarang hum, Sa'alahumul mudarrisu. jadi Lil majhulnya su'ilu. naib fa'ilnya Ilnya al-wawu. jamaah, Jamaah. domir muttasil mahalnya rafa. Iya, Sa'alahal abu. jadi Majhulnya su'ilat. naib Naib fa'ilnya domir mustatir takdiruhu hiya. iya. Hunna, Hunna sa'alahunnal abu menjadi su'ilna. naib fa'ilnya Ilnya an-nun. nun apa? Nun niswah gitu. Nun niswah, bukan nun wiqayah. Nah, Anta, sa'alakal mudarisu majhulnya su'ilta. naib Nah, fa'ilnya nya ata. tak muttasil Ata. mahalnya hu. Antum, Antum sa'alakumul mudarisu majhulnya su'iltum. naib fa'ilnya Ya, tum. nah, nah kalau antuma sa'alakuma Sa'alakuma su'iltuma. naib fa'ilnya tuma. Tuma. Anti Sa'alakil abu majhulnya su'ilti. naib fa'il Naibnya ata juga, tak juga tak. antunna Antuna sa'alakunnal abu majhulnya il tunna. naib fa'il Naibnya tunna. ana mutakallim Ana sa'alani
Al-mudarisu. Naib, Majhulnya su'iltu. naib fa'il. Fa'ilnya atta. Nahnu, Nahnu sa'alanal mudarisu. Majhulnya su'ilna. Naib fa'ilnya na. nah rangkuman ini kan tadi sama kan? Naam Ustaz. Syukuran. Afan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Umu Ainal, mudhari sekarang ba Bismillah. jadwalul fi'li Jadwalul fi'lil mudhari'. Mudhari'i. tabel untuk fi'il Tabel untuk fi'il mudhari'. mudhari yang mabni dan mudhari yang Mabni dan fi'il mudhari'. mudhari yang ma'lum Mabni. Majhul. dan majhul serta naib fa'ilnya. Bukan Ustaz? Betul? Yang pertama maklum Suara Ustaz yas'aluhu. putus. Yang pertama Yang pertama mabni lil ma'lum yas'aluhul mudarrisu. nah, guru bertanya kepadanya. Guru bertanya kepadanya. Majhulnya Majhulnya yus'aluhu. dia. Majhulnya apa? Yus'alu. Majhul yus'alu. Yus'alu saja. Dia sedang ditanya. naib fa'ilnya mana? Naib fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Wah. Kalau dia yang sedang bertanya, yas'alu. betul. Yas'alu sedang bertanya. Yus'alu sedang ditanya. Hum. Sekarang Yas'aluhumul mudarrisu. majhulnya Yus'aluna. naib fa'ilnya Naib fa'ilnya al-wawul jamaah. Naam. Hiya Hiya yas'aluhal abu. majhul Tus'alu. naib fa'ilnya Damir mustatirun takdiruhu hiya. Naam. Hunna Yas'aluhunnal abu. Majhul yus'alna. naib fa'il Naib fa'il an-nun. nun apa? Nun niswah. Naam. Anta Yas'alukumul mudarrisu. yas'aluka Yas'alukal mudarrisu. majhul Tus'alu. naib Damir fa'il mutasir. Naib fa'il damir mustatir. Takdiruhu anta. Antum yas'alukumul mudarrisu. Majhul tus'aluna. naib fa'il damir al-wawu. wow jamaah. Wow jamaah. Anti yas'alukil abu. Majhul tus'alina. Naib tus'alina. Naib fa'ilnya al-ya. Ya apa tuh? Ya mukhatabah. Ya apa Ustaz? Betul. Ya mukhatabah. Kalau maklumnya tas'alina kan? Naam Ustaz. Ya mukhatabah. Antunna yas'alukunnal abu. Majhul tus'alna. naib fa'il an-nun. Nun niswah. Ana
Yas'alunil mudarrisu. Majhul. Us'alu. Us'alu, saya ditanya. Saya ditanya. Kalau Us'alu. saya, Saya kalau, ditanya. kalau saya bertanya, As'alu. lalu naib fa'ilnya. Nah, dhamirul mustatirun takdiruhu ana. Nahnu. Nahnu yas'aluna. Yas'alunal mudarrisu. Majhul. Majhul. Nus'alu. Kalau kami bertanya, nas'alu. naib fa'il. Naib fa'il dhamirul mustatirun takdiruhu nahnu. Syukran, Ummu Ainan. Afwan Ustaz, jazakallah. Ya, Ummu Ayu, latihan ke-8. Kita baca. Nah, Ayin. ayin naibal fa'ili lima ya'ti. Ayin fil apa dia? Fi'il amr. Dari madinya? Ayyana yu'ayyin. Ayyana yu'ayyinu. Masdarnya? Ta'yinan. Ta'yin. Ayin, tentukanlah mana naib fa'ilnya. Tentukanlah mana naibul fa'ilnya pada berikut ini. Wahid. Wahid. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dan bin futilat. Oh, Nah, fi'il majhulnya mana? su'ilat. Su'ilat. Naib fa'ilnya mana? Domir mustatir. Takdiruhu. Takdiruhu hiya. Hiya ta'udu ila, kembali ke? Mau'udah. Maudah. Satu lagi, fi'il majhulnya? Futilat. Futilat. Naib fa'ilnya juga? Zanbin. Naib fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir. Takdiruhu hiya. Takdiruhu hiya. Syukran. Ummu Ayu. Afan Ustaz. Ummu Naila Asani. Ummu Jihan Asani. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Mana fi'il majhulnya? Taqulu Bukan. Ini mudhari ma'lum. Yang majhul. Mudhari majhul. yuqtalu Bagus. Yuqtalu mudhari lil majhul. Naib fa'ilnya mana? dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Ahsanti Ummu Jihan. Ummu Faizah As-Salis. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak ditanya Kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Mana fi'il majhulnya? Tus'aluna. Naib fa'ilnya? Wawul jamaah, Ustaz. Betul. Ummu Kardina Ar-Rabi. La yus'alu. Nggak nampak. Yang keempat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mereka, dia tidak ditanya. Dia tidak ditanya apa yang dia kerjakan. Dan mereka lah yang akan ditanya. Nah, mana fi'il majhulnya, Yus'alu dan yus'aluna. Nah, yus'alu naib fa'ilnya? Domir mustatirun takdiruhu huwa. Huwa, daripada Allah. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tapi mereka lah yang ditanya.
Yus'alun, naib fa'ilnya mana? Ah, domir Yus'aluna. yus'aluna, naibul fa'ilnya domir mustatirun taqdiruhu. Enggak pakai takdir. Langsung saja. Ada wow. Wawul Indonesia Ustaz. jamaah. Wawul jamaah, dhamir muttasil kan? Ya, wow jamaah. Fi mahalli. Fi mahali rofin naibul fa'il. Nah, gitu. Bagus. Ummu Fadlur Rahman. Al-Khamid. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas Apakah mereka tidak memperhatikan apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia bagaimana dia di khuliqat diciptakan. diciptakan? Khuliqat. Majhul kan? Naam. Naib fa'ilnya Domir mustatir takdiruhu hiya. iya, kembali ke al-ibl. Jamak taksir. Wa ila sam'i, Wa ilas samai kaifa rufi'at dan langit bagaimana langit, dia bagaimana dia ditinggikan. ditinggikan. Rufi'at naib fa'ilnya Naib fa'ilnya sama itu tadi domir mustatir takdiruhu hiya. wa ilal jibali, Ilal jibali kaifa nusibat dan gunung-gunung bagaimana dia bagaimana dia di nusibat tegakkan. ditegakkan. Naib fa'ilnya Naib fa'ilnya domir mustatir takdiruhu hiya, kembali ke ya, jibal. al-jibal. Wa ilal ardi, Wa ilal ardi kaifa sutihat dan bumi bagaimana dia bumi bagaimana dia dihamparkan. dihamparkan. Sutihat naib fa'ilnya Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu hiya Ustaz. nah, kembali ke al-ard. Kembali ke al-ard. Nah, Sekarang insyaallah Ustaz sedikit. alhamdulillah. Jazakallah Syukran. khairan. Ya, Afwan. latihan ke-9 kita sambung besok insyaallah. Sudah masuk waktu zuhur. Semoga bermanfaat materi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Wabarakallahu fiik. Assalamualaikum. Ila liqa.